Da bi se razumeli dalje odnosi Srba i Rusa, bitno je situaciju sagledati iz ugla celog Balkana. Krajem 18. veka Srbija je, po ruskom priznanju, spadala u austrijsku sferu uticaja. Austrija je stalno išla za tim da što bolje potisne Turke i da ona postane osloboditeljka Balkana. Međutim, od 30. godina 19. veka, jednim delom i zbog austrijske neaktivnosti, ruske štićenice Srbija, Vlaška i Moldavija opasuju Austriju sa juga i jugoistoka. I interes Austrije postaje da se Turska održi, jer bi delova njene teritorije preuzeli elementi nad kojima ona nema apsolutnu kontrolu i koji joj mogu postati opasni zbog velikog broja južnoslovenskih naroda koji žive unutar austrijskih granica. Krajnji cilj Rusije na Balkanu je osvajanje Carigrada i kontrola Moreuza koji povezuju Crno i Sredozemno more, što bi njima omogućilo pristup toplim morima. Sa druge strane, Austrijanci žele da dopru barem do Soluna. Posle dugih pregovora 1833. godine dolazi konačno do sporazuma sa Turcima i Srbiji je pripojeno 6 traženih Karađorđevih nahija i ona se povećava za skoro trećinu do tadašnjeg poseda. Međutim, knjaz Miloš je često pravio poteze koji nisu odgovarali težnjama i savetima iz Petrograda. Rusija je nastojala da ograniči Miloševu samovolju zato što u njega nije imala puno poverenja, a on je nastojao da se na neki način osigura i na drugim stranama. Posle uvođenja saveta i kasnije proglašenja Ustava 1839. godine, Miloš je rešio da se odrekne kneževskog dostojanstva. U Srbiji nastaje previranje i nekoliko promena režima, a spoljna politika se lagano udaljava od Rusije zbog smatranja da je ruski uticaj postao preveliki. Za Srbiju nastaje velika opasnost tokom Krimskog rata, kada Turska, njen suveren, ulazi sa drugim evropskim silama u rat protiv Rusije, njenog pokrovitelja. Ruska vlada Srbiji savetuje strogu neutralnost. Kao posljedica ruskog poraza na Evropskom kongresu u Parizu 1856. godine promenjen je međunarodni položaj Srbije, kako bi se suzbio uticaj Rusije na Balkanu, a najviše na insistiranje Austrije. Ruski protektorat je zamenjen garancijom velikih sila. Kako je zapadnim silama Austrija bila potrebna za saradnju protiv Rusije, Srbija je uglavnom prepuštena uticaju Beča, uz čiju pomoć je knez Mihajlo 1867. godine izdejstvovao povlačenje turskih garnizona iz srpskih gradova. Situacija u svetu ponovo se menja posle velike nemačke pobede nad Francuzima 1871. godine. Stvaranje Nemačkog carstva označilo je novu epohu imperialističkog zamaha u celoj Evropi. Prava malih mogla su biti uzeta u obzir samo toliko koliko ne ulaze u sferu velikih. Austrija je bila blokirana u svojim težnjama na zapadu i ostao je samo put prema Solunu, preko Bosne. Ona želi Bosnu i Hercegovinu, ali to nije ni mogla ni htjela da postigne otvorenim ratom, da ne bi protiv sebe imala i Tursku i Rusiju, a i srpske države, Srbiju i Crnu Goru. Njena stremljenja dovode do zahlađenja odnosa između Beča i Beograda, pošto i Srbija smatra da ima nacionalnih interesa u Bosni i želi ujedinjenje sa Srbima preko Drine. U jesen 1871. godine vođstvo srpske politike preuzima Jovan Ristić, koji se ponovo obrće ka Rusiji. U to vreme ruska diplomatija je više okrenuta ka Bugarskoj, i to iz sopstvenih računa. Najkraći kopneni put iz Rusije ka Carigradu vodi preko Bugarske, a Bugari su skroz okrenuti ka Rusiji, od koje očekuju spas od Turaka. Rusija veruje da bi Bugarska, koju oni oslobode, bila njihovo odano uporište za njihovu politiku na Balkanu. Godine 1877. ponovo izbija rat između Rusije i Turske, kome se priključuje i Srbija. Posle ruske pobede dolazi do potpisivanja mira u San Stefanu, nadomak Carigrada. Taj mir je bio veliko razočarenje za Srbe. Ruska diplomatija je na njemu stvarala veliku Bugarsku na čistu štetu srpskih interesa. Bugarska je trebala da se prostre od Crnog mora sve do Albanije i reke Drim. Bugarima je trebalo da pripadnu i Pirot i Vranje, a tražen je čak i Niš.
Ogorčena srpska vlada je tada poručila Rusima da će Niš braniti i od njih, isto kao i od Turaka. Zašto su Rusi tako postupili? Pratići svoj interes. Bugarska je trebala biti njen verni klijent, dok je Srbija u to vreme smatrana da spada u sferu austrijskog uticaja. Međutim, ugovor iz San Stefana je morao biti revidiran, jer su protiv njega ustale i Engleska i Austrija, pošto nisu želele dalje jačanje ruskog uticaja. Nova konferencija je sazvana u Berlinu 1878. godine. Srpska diplomatija se približila vladi u Beču i dobila nešto više nego prvobitnim dogovorom, ali ne iz razloga što je Beč želeo više za Srbiju, nego što je hteo da umanji rusku tvorevinu. Kako god, Srbija, a i Crna Gora na Berlinskom kongresu dobijaju priznanje svoje nezavisnosti, a Austro-Ugarska je dobila mandat za okupaciju Bosne i Hercegovine. U godinama koje dolaze, Srbija je više okrenuta Austriji nego Rusiji. Rusija je postepeno uviđala da njena politika prema Srbiji nije bila besprekorna. Razvoj prilika u Bugarskoj je nju sasvim razočarao i nije išao u njenu korist. 1891. godine Rusija obećava Srbiji da neće dozvoliti aneksiju Bosne i Hercegovine, kao i da će pomagati srpsku stvar u Makedoniji. Ovo približavanje Srbije i Rusije je loše primljeno i u Beču i u Sofiji. Interesantan podatak je da je 1903. godine srpskom kralju Aleksandru Obrenoviću na njegovom venčanju sa Dragom Mašin venčani kum bio ruski car. To je bila usluga koja mu je učinjena zbog raskida sa njegovim ocem, kraljem Milanom, koji je sav bio okrenut ka Austriji. To nije spasilo njegov režim koji pada iste te 1903. godine i na njegovo mesto dolazi Petar I. Karađorđević. Srbija ulazi u jednu eru napretka i poleta. Rusija i Austrija proglašavaju sebe kao sile najviše zainteresovane za Balkan i žele da uređuju prilike prema svojim interesima, dok kod balkanskih naroda polako sazriva politika oličena u rečenici Balkan balkanskim narodima. Koristeći rusku slabost posle poraza u rusko-japanskom ratu 1905. godine i obećavajući joj podršku po pitanju Istambula i Moreuza, Austrija pripaja Bosnu i Hercegovinu, što izaziva veliko uzbuđenje u Srbiji. Austrija je sve više ogorčena na Srbiju, zato što je vidi kao potencijalni centar za ujedinjenje svih južnoslovenskih naroda, što bi nju direktno ugrozilo, i sprema se za obračun sa njom. Obračun dolazi dosta brzo. Posle atentata u Sarajevu 1914. godine Austrija uručuje ultimatum Srbiji. Velike sile preduzimaju korake da se rat spreči, a naročito je aktivna Rusija, koja izjavljuje da ne može biti ravnodušna prema sudbini Srbije. Iako svesna da je svetski sukob na pomolu, Austrija ipak objavljuje rat Srbiji. Malo posle toga Nemačka objavljuje rat Rusiji, pravdajući ga opštom mobilizacijom ruske vojske, a potom i Francuskoj, kao ruskoj saveznici. Posle velikih pobjeda na Ceru i Kolubari, Srbija je doživjela vojnički slom 1915. godine i povlači se preko Albanije. Francuske i italijanske lađe sporo pristižu po srpsku vojsku. Tek na energično posredovanje ruskog cara Nikolaja akcija se ubrzava i najveći deo vojske sa kraljem i vladom se prevozi na ostrvo Krf. A onda 1917. godine u Rusiji se događa Oktobarska revolucija i ona izlazi iz rata. Po okončanju Prvog svjetskog rata i posle poraza u Ruskom građanskom ratu, bivši monarhisti, takozvani belogardejci, beže iz Rusije, a njih oko 40.000 dolazi u Srbiju. Više od polovine njih je imala visoko obrazovanje, što je Srbiji u to vreme bilo i tekako potrebno. Ruski arhitekti, inženjeri i umetnici izmenili su lice Beograda tih 20. i 30. godina 20. veka. Nova Jugoslavija nema zvaničnih kontakata sa Sovjetskim savezom sve do 1940. godine, a 1944. godine Beograd oslobađaju jugoslovenski partizani i Ruska crvena armija. Sve do 1948. godine Jugoslavija i Sovjetski savez su u najbližim vezama, ali te godine dolazi do prekida odnosa. Sovjetska invazija visi u vazduhu sve do 1953. godine,
kada umire drug Staljin, što dovodi do popuštanja napetosti i veze se obnavljaju u određenoj meri. 90. godina i Srbija i Rusija su u sopstvenim problemima. Srbija se nadala podršci od Rusije tokom godina krize i ratova na području bivše Jugoslavije, ali podrške nije bilo. Tokom 2000-ih odnosi su, rekao bih, prijateljski. Rusija podržava srpsku politiku u Ujedinjenim nacijama i po pitanju Kosova. Srbija ima određenih trgovinskih olakšica u Rusiji, a također je prodala Rusiji svoju naftnu industriju. Zli jezici bi rekli ispod cene. Po izbijanju konflikta u Ukrajini, Srbija se priključila osudi Rusije u Ujedinjenim nacijama, ali se nije priključila ekonomskim sankcijama prema Rusiji. A veliki broj Rusa se doselio u Srbiju bežeći od mobilizacije, što je dovelo do izvesnog prijateljskog povećanja cena iznajmljivanja nekretnina. Sam utisak je da se slabo družimo sa tim Rusima koji su došli. Možda ipak, kad malo bolje razmislimo o tome, ne znamo mi baš puno o samim Rusima, a oni o nama još i mnogo manje. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.